Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku, mari subscribe, like, comment, and share channel kami. Insya Allah menjadi amal jariah buat antum sekalian. Gahwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya khair gahwa. Ni'mah. Ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dinukil di kitab Tajul A'ras karangan dari Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Naam. Di halaman 212. Di situ saya menemukan faedah yang berkaitan dengan gahwa, yang berkaitan dengan kopi. Ternyata ikhwan rahimakumullah, kopi, bubuk kopi, kemudian tanaman kopi, kemudian minumannya, ternyata para aslafun as-salihun telah mengajarkan kepada kita tentang hal ini. Dan juga banyak faedah-faedah yang tersembunyi di bubuk kopi tersebut. Di sini saya akan berbagi sedikit yang berkaitan dengan gahwa ini. Saya menemukan di kitab Tajul A'ras ini sebuah faedah yang sangat menarik sekali. Disebutkan di sini Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas telah mengumpulkan cerita ini ya, yang beliau nukil daripada Al-Allamah Alwi bin Tahir bin Abdullah Haddad. Jadi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini menukil ini cerita dari kitab karangan Habib Alwi, yang mana Habib Alwi dalam kitabnya tersebut menceritakan, dikatakan di situ, Innal Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas hakalana kaifa kana badu'ul gahwa. Bahwa Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas telah menceritakan kepada kami tentang awal marrah atau pertama kali bagaimana kopi ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Beliau berkata, yang Habib Abu Bakar ini, perlu antum ketahui bahwa Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas ini seorang alim, seorang wali, dan beliau adalah guru daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib Sahibul Maulid. Nah, Al-Habib Abu Bakar ini berkata, Inna Syekh Ali bin Umar Asy-Syadhili, ada seorang ulama pada zaman beliau yang bernama Syekh Ali bin Umar Asy-Syadhili, yang mana beliau ini seorang alim, seorang wali juga, gutub. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada beliau ini dapat menguasai jin. Ya, dapat menguasai makhluk yang bernama jin. Nah, kemudian di sini beliau berwasiat atau memberikan faedah kepada Habib Abu Bakar. Beliau mengatakan dalam bukunya tersebut, tanamlah di rumah kamu batang kopi, dia bilang. Batang kopi, kemudian setelah tumbuh ya batang kopi tersebut, ya kau masak, itbah samaraha wa murin nas an yatbakhunaha fi buyutihim. Dan bubuk kopi tadi itu perintahkan kepada orang-orang untuk mereka memasaknya di rumah mereka masing-masing atau di lingkungan mereka masing-masing. Manfaatnya adalah, kata beliau, yadfa'allahu anhum syarral jin. Maka Allah ya akan menolak, akan menyingkirkan daripada itu rumah, daripada itu lingkungan, dari tipu daya jin, dari kejahatan jin. Artinya ketika di dalam rumah tersebut, di dalam lingkungan rumah tersebut ada disimpan bubuk kopi, ada disimpan biji kopi, ada ditanam pohon kopi, maka di rumah tersebut akan terhindar yang namanya gangguan jin dan setan. Kemudian Habib Abu Bakar
melakukan hal itu. Fa fa'ala dzalikal Habib. Dan kemudian yang terjadi adalah wa adhaballahu anhum kaidal jin. Maka menurut beliau setelah Al-Habib Abu Bakar ini melaksanakan apa yang menjadi perintah atau wasiat daripada Al-Habib, daripada Syekh Ali bin Umar Syadili tadi, maka Allah hilangkan daripada itu rumah, daripada itu lingkungan, gangguan jin dan setan dan lain sebagainya. Intahal murad min kalamil Habib Ahmad. Selesai ini terukil dari kitab daripada perkataan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kemudian dilanjutkan di sini waqala Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Attas fi ma jama'ahu fi manaqibi walidihi al-madhkur. Al-Habib Abdullah, yang Habib Abdullah ini anak daripada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, beliau menceritakan wa kana al-walid idza istayqadha min an-nawm fi nisfi al-akhir min al-lail tawadda wa shalla rak'atayn khafifatain thumma akhadha fi tab'i qahwa al-bunni bi nafsihi wa idza sabbaha al-fanajin ay quddah asy-syarbi rattab thalatha fawatih. Beliau mengatakan bahwa Al-Walid, ayahnya, yakni Habib Abu Bakar, setiap beliau bangun tidur di pertengahan malam untuk sembahyang tahajud, beliau bangun, beliau wudu, kemudian beliau sholat ringan 2 rakaat, kemudian setelah sholat 2 rakaat, beliau kemudian ke dapur memasak kopi sendiri. Kemudian dia tuangkan itu kopi di cangkir, kemudian sebelum beliau minum kopi yang dia tuangkan, beliau membaca 3 Fatihah. 3 Fatihah. Yang pertama, Fatihah yang beliau baca, beliau hadiahkan kepada ila ruhis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah wa Sayyidina al-Fakir al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihim wa furuhim. Itu Fatihah yang pertama. Kemudian Fatihah yang kedua, beliau hadiahkan kepada ila arwahi masyaikhil gahwa Syekh Ali bin Umar Asy-Syadili wa Syekh Abil Hasan Asy-Syadili al-Akbar wa Syekh Abdul Hadi As-Sudi wa Syekh Abdurrahman bin Umar Al-Amudi wa Syekh Umar bin Abdullah Bamakhramah wa Syekh Ahmad bin Abdul Qadir Ba'ashan wa Habib Ali bin Hasan Attas wa Habib Umar bin Segaf As-Segaf wa ila arwahi jami'i masyaikhil gahwa. Al-Fatihah. Ini ratibul Fatihah yang kedua. Kemudian ratibul Fatihah yang ketiga, beliau niatkan dengan kalimat sebagai berikut: Al-Fatihah biniyati salahi umuril muslimin wa salahi gudatihim wa wulatihim wa khumudi niranil fitan ma dhahara minha wa ma batan wa biniyati anna Allah yurakhi as'arahum wa yughazzil amtarahum wa yarfa' jami'al baliyat wal adiyat min jihatina khasah wa min biladil islami ammah. Ini ratibul Fatihah yang ketiga. Kemudian kata anaknya, wa yagra' ba'dal Fatihah al-akhirah, dan setelah beliau membaca ratibul Fatihah yang terakhir yang ketiga, beliau membaca suratul kursi. Tsumma ya'ti bi mi'ah wa 16 min ismihi ta'ala ya qawi. Kemudian setelah beliau membaca ayat kursi, beliau membaca 116 kali daripada Ismullah ya qawi. Dibaca 116 kali. Kemudian setelah itu wa arba' marrat min surat Yasin. Kemudian beliau membaca surat Yasin 4 kali. Kemudian wa tsumma yabtadi fi syurbil qahwa. Kemudian setelah beliau membaca surat Yasin 4 kali, kemudian beliau memulai untuk minum kopi. Wala yanqus ma yashrabuhu an 13 pinjanan. Setiap malam beliau tidak kurang minum kopi itu 13 cangkir setiap malam. Beliau ini. Tsumma yaqumu ila sholatil witir. Kemudian setelah beliau minum kopi, kemudian beliau bangkit untuk sembahyang witir. Kemudian setelah itu beliau membaca wirid, membaca Quran, zikir, sholat sampai fajar. Itu yang dia lakukan sehari-hari, kata anaknya. Intahal murad min kalamil Habib Abdullah bin Abi Bakar. Selesai, ini diambil dari perkataan Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Attas. Kemudian Gultu, yakni Musannif Al-Habib Ali mengatakan di akhir kalam ini, beliau mengatakan wa amma Sayyiduna Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar faqad kana yurattib al-qahwa yurattib lil-qahwa Fatihatan amatan. Kalau Habib Abdullah Al-Habib Ahmad
bin Muhammad al-Muhdar, ayah daripada Habib Muhammad bin al-Muhdar Bondowoso, beliau mempunyai kebiasaan juga kalau minum kopi yurattibil Fatihah juga, membaca rattibil Fatihah juga, tapi beliau hadiahkan atau beliau niatkan dengan Fatihah itu untuk umum. Yaqulu fiha, ini Fatihahnya beliau ketika beliau akan minum kopi. Ini lil Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdar. Naam, dikatakan di sini beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah lima syaikhil qahwa al-bunniyah wa man syaribaha biniyah annallaha yaj'al ala hawaija maqdiyah wal a'mal mardiyah wal qanadil mudiyah wa yatim maqasidana ad-diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah wal hissiyah wal ma'nawiyah bi jahi sayyidina Muhammad khairil bariyah ma'al lutuf wal afiyah was sa'adah al abadiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW al-Fatihah. Nah, inilah sedikit faedah yang saya nukil atau saya ambil daripada kitab Tajul Aras karangan Al-Habib Ali bin Sultas. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah barakah. Naam. Selamat minum kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.